Ba't kayo naka-post? Video to. Lagay mo sa Facebook. Puta ka na, pahiya lahat eh. Sa Facebook. Galing ka na na saan? Nagkakagwanti ka man, no? Ilalagay mo sa YouTube. Sa YouPorn. Ha? Sa YouPorn. Sa iTunes? iTunes. Nangki na lang! Tagal? Nagbayag? Bumili kayo naman binyato, di kayo nagsasabi? Sige, kaya nga kami dumaan. Kaya nga dumaan kami sa tabakeria. Meron naman ako dito dalawa. Tagal na. Wala pa na ano, autobus ngayon. Linggo eh. Ano tawag mo sa mga yan? Ha? Truck. Truck daw, truck. 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 Pilipinong-Pilipino eh. Truck attack! Ay, trick ka balak! Hai visto la Puelcan? Quale? Al gioco di basket. L'hai visto tu? Che Si è alzato, coglione. E poi dice, scusa. Infatti, Cosa? la Puelcan durante una partita Los di Angeles basket. Lakers Raptors. Poi ti fava per i Lakers. Ecco perché l'ha preso. Perché lo stava recuperando uno dei Raptors. Ma hanno detto che non sapeva le regole tipo. Pero nung andun na siya, bala na ano siya ng ano kasi may andun si Bargnani at saka si Melissa yun sa Raptors. Lalagyan mo sa YouTube. New York. Oo. Oo. Mga papunta ng liga. Mga talunan. Babong Italiano. Saluhin ba naman ng bola lumabas? Gagi. Alam sa New York. Ito talame. Nel tutto il mondo col fino. Ma dove cazzo è? Ang babo kayo ng Italiano yun. Welcome to Spain. Spain! Sa Spain tayo. Sa Quiapo tayo, huwag kayo maniwala na. Sa Quiapo pala. No, Sa Tondo. Sino yung mga? Sa Tondo tayo, nasa Tondo. Calderon. Sabi niya, What the hell? Oh! ay, scusa mo! Scusa. L'autobus. Perché sta preso sa pallas? Dove cazzo è? Dai, in ritardo. Ne voglio mangiare. Anche io. Ay lalaki pala. È arrivato io. Un linggo! Ang ingay talaga ng mga Pilipino, mamma mia. Excited ba naman? Sino hindi mag-iingay? Pakita ka rin, Del. Ay na uno. Koreanong hilaw! Ayaw na magpakita. Linlang! Iloko! Ah! Ariku! Jixilo! Oo na, matawas na ilong mo, ulo. Babaeng maitlog! Ay, paalala nyo sa akin, hindi ako sisigaw ng merda. Ayusin mo na pag-video mo. Figura di ko. Ha? Oo. Andiamo a casa mia. Apple ng babae yun. Sino? Ha? Merda ka. Tahash. Hush. 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 Hush, hush. Siamo arrivati a 4 minuti. Actually, nawawalis ang contact mo. Bei capelli che hai, Mark. Para! Con le corna. Yan na ba? Oh, number 1 na. Village Foscato. Kasaway, usita nga. Usita nga yun. Nabigay Tomas? Sì, sì. Obbligatorio. Se vuoi prendere la porta. Guarda che è lontano. Merda, non lo trovo.